সিনিয়রও টাকরাইবাই 21টা 41তম এই দীপাবলি বা অর্থাৎ দিবানি দানো তিব্রা ককবাই হেঁকে আবরসং খালাইनो फायखे 41 বছর এমনি মতাইনি বয়স তো অনেক गोबां मानो तामखाय जों 1981 नि सिमिं अ मेलना चेंगमानि हेंके ताकलाय वेदार डिस्टार्ब बा वेदार हामनायनि बागै माने फायनाय लोगरकनो आं माने कयना मोसंगो रक 28 तारिख फाय যতন ফাই তেইশ দোকানে ফাইদি অনেক কষ্ট বাংখা রক লস বংখা হেঁকে সিনি পূজা কমিটি তরফ থেকে जों কহিমারকে বিশেষ করে जों প্রজা সিনি কমিটিनि যে বিশেষটি কয়মান হেঁকে হাইনাय কষ্ট মামাকে বড় দোকান পাট তিন বা আকর উড়ি বেচা ওয়াতাই ফাইনাय जों খালাইমালিয়া যাই হোক আপনি পরিবর্তে जों সিনি কমিটি একটা সেট আপ খাইকা মাসनि न শুক্রবার 28 তারিখ अब हरसानि बागै खालायजानाय आफ्रो जारा फायनाय मोसंनाय जतन फायबायदि फायनाय मानि याको दलि चरन नाना हांके ना फायबायदि माने सिनि जे कमिटि दिबनि दाबो आ दिनाव जों आबन नाहारिनो रगैनो जों खालायनाय हेंके बिसेस के परिसेसे बुंनाय सिनि आबा हायनासनि आरो खदब दंनाय কোনো বানানো করেই পাহাড়ি বাঙালি যত দোকান দিমানাই আবার কোনো অসুবিধা করে আসলে সামান্য সিনি পূজা কমিটিনি তরফ থেকে এই আং সাকালাই যত সিনি জাতির না বা নাইনাই বা ফাইনাই দোকান নাই বা দর্শক আং কয় হরতা ফাইবাইজন যত আদিন যতन खुलुमबाय किया सारि गाहामनि जों मा तलिं मोतायनि पूजा कमिटिनि आं एकजन सेक्रेटारि वीरेन्द्र देब्रमा दिनै सिनि प्राकृतिक दुर्योग बागै 23-24 नि प्रग्राम कैंसेल मा खायकिया एज पर गाइडलाइंस गवर्नमेंट आबोनि परिवर्ते जों तासे कमिटि दिसे होनना लायखिया जे 28 साथन बेना 28 तारिखआव जों ताइसे जों सिनि मेलानाव जाति जोंनायनि बागै प्रस्ताब ना लायखिया ताइसा जों 28 तारिखनि सारिं सिमिं ताइसे मेला जों प्रग्राम सिद्धांत नाखा सिनि कमिटि आबन बागै जतन खाबै कय हरु जतन फाइ मानजन बागै बा फाइनान बागै हाइके जत लोकरंनो ताइसा सिनि मा बारिबो जाति मोसंमै मानो आदिनि मेलानि बलखे आबन बागै जतन खाबै कय जाबो जे प्राकृतिक दुर्योग बागै जों खायमालिया सिनि मेला ताकलायबाय 41 बছর बिगप्ति रानिं आसुक सावै नां पाइग्राखा ताबो सानाय सिनि पूजा कमिटि प्रेसिडेंट पयला तो जे मेला दंमोन 23-24 तारिख ताबो बसखांनाय 28 तारिखआव जे मेला ते एसे खायजोंना नाय माने आबोके बोसोर साल जरा दंनाय हरसान बागै